नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। जय कृष्णकाली माँ के, जय कृष्णकाली माँ का आशीर्वाद यूं ही हम सबके ऊपर बना रहे। क्या मिला मंगला जी को? जी नहीं, ये मैं नहीं पूछ रही हूँ, ना ही मंगला जी खुद से ये क्वेश्चन करके खुद ही जवाब दे रही है। ये तो जो भी सांबादिक या फिर पत्रकार आते हैं मंदिर में किसी भी चैनल से या फिर किसी भी न्यूज़पेपर से, वो पूछते हैं मंगला जी से कि माँ के आने के बाद तो आपकी शेड्यूल बिल्कुल चेंज ही हो गई है, अब तो बहुत 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 ज़्यादा बिजी रहने लगी है, पूरा पूरा दिन बिना खाए पिए भक्त को देखते हैं, भक्तों का सेवा करते हैं। ये सब कुछ करने के बाद आखिर आपको मिला क्या है? तो मंगला जी का जवाब हमेशा ये रहता है कि मुझे भक्तों का प्यार मिला है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी पुजारन या सेवायत के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के कंप्लेंट रहते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर मंगला जी बहुत ज़्यादा भक्त होने के कारण लोगों को आगे भी धक्का दे देना, तो वो भी भक्त अपना आशीर्वाद समझकर सर आँखों पर रख लेते हैं। और इन भक्तों की प्यार ने ही मंगला जी को मंगला लक्ष्मण से मंगला माँ बना दिया है। अभी वो करोड़ों भक्तों के माँ है। पूरी दुनिया में जितने भी कृष्णकाली माँ के भक्त हैं, उन सभी के लिए, लगभग सभी के लिए मंगला जी मंगला माँ है। तो ये तो सिर्फ प्यार से ही हो सकता है ना, रिश्वतखोरी से तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो मंगला जी का अगर रियल कुछ मिला है तो वो है भक्तों का प्यार। आइए हम जान लेते हैं मंगला जी के मुख से ही कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिएगा नए नए अपडेट्स पाने के लिए। আমি ভক্তদের একটা কথা বলবো যে আমি আমার কাছে বড় পাওনা কয়েকজন এসেছিলেন, তারা নিউজ করেন, তারা আমাকে কোশ্চেন করেছে, মা তোমার মা আসার পর সবথেকে তোমার আনন্দ জিনিস বলো। তো আমি আনন্দ জিনিস বলেছিলাম আমি ভক্তদের কাছে অজস্র ভালোবাসা পেয়েছি, এর থেকে পৃথিবীতে আর কিছু বড় হয় না। আমি এত এত ভক্তদের গোটা পৃথিবী বলতে গেলে গোটা পৃথিবী জুড়ে আজকে ছোট থেকে বড় থেকে সবার কাছে আমি ভালোবাসা পেয়েছি, এটাই আমার কাছে অনেক অনেক। তাই আমি ভক্তদের যখন অনেক ভিড় হয় ঠেলে দিই, তারা কিছু মনে করে না, তারা বলে মা এটা আমার আশীর্বাদ। আমরা একটা সময় যে ভাবি যে ভিড় হলো এত, আমি এক সময় ভাবি যে এত ভিড় হয়েছে ঠেলে দিলাম, কিন্তু উপায় থাকে না, প্রচুর তো ভিড় হয়। আজকে তো একটু কম আছে, কালকে শনিবার সেরকমই ভিড় হবে, তাদেরকে সরিয়ে দিতে হয়। যাই হোক, আজকে প্রত্যেকটা ভক্তকে বলবো, আজকে আমাকে অনেক নিউজ চ্যানেল থেকে মায়ের ভিডিও করতে আসেন বা মায়ের খবর ছাপান, তো তখনই আমাকে জিজ্ঞাসা করে আপনি সব থেকে কি পেয়েছেন মায়ের কাছ থেকে? আপনি তো সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে না খেয়ে ভক্ত সেবা করেন। আমি শুধু একটা জিনিস পেয়েছি, ভক্তদের ভালোবাসা পেয়েছি। দেখো এবার আমি মাকে নাম দিয়েছি রেইনকোট মা, কারণ সবাই তো সব কিছু দেয়। আমি কয়েকদিন আগে যখন আমি ওর স্কুটিতে যাচ্ছিলাম ভিজে আমার হাজব্যান্ডকে বলি যে তুমি একটা কাজ করো, তুমি একটা রেইনকোট এনে দাও, আমি ভিজে রোজ যাই, আশা করি আমার শরীর খারাপ হলে তো ভক্তদেরকে সেবা করবে। তো আমি সেই দিনকেই বলেছি, তারপর দিন দেখছি ও বলে হ্যাঁ আমি বাজার যাবো, সময় পাচ্ছি না, তোমার জন্য রেইনকোট কিনে নিয়ে আসবো। মা দেখছি সেই দিন এসেছে মা সব আমি তোমার জন্য রেইনকোট নিয়ে এসেছি। তো ওই রেইনকোট আমি আজও এখনো ইউজ করি। যাই হোক, আমি তো আমার কথা চিন্তা করি না, সবসময় মায়ের কথা চিন্তা করি। তাই মা বলেছে আমার কথা যে চিন্তা করে তার কথা সে চিন্তা করে, যে চিন্তামণি তিনি হন। তা বাবা একটা সুন্দর গিফট নিয়ে এসছে, তো দেখিয়ে দিই। একদম সবাই তো সবকিছু দেয়। আর একটা ভক্ত আমাকে সেই লাইট দিয়েছে, কাপ এনেছে, মায়ের ছবি। বাবা আমাকে প্রথম একটা মোবাইলে একটা কাপ দিয়েছেন, কভার দিয়েছেন। সেই কভারটা খুব সুন্দর, জয় মা কৃষ্ণকালী মায়ের জয়, খুব সুন্দর স্মৃতিচিহ্ন থাকবে। এটা আমি পরিয়ে রাখবো। এটা